الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا إخوتنا وأحبتنا في الله السلام عليكم ورحمة الله ودا آغنون شوكوني وغتي آغنون كني ديغا مغنياي كيغانا غاي سرو ترين كنا كومبيتي آغنون كوني سارانو نياي أدو كسيمانو أدو نيغانو أدو مامانو ودا آغنون شوكوني ترين غانا نيغوما أيغريما ألمينما أغريسما أسر دالانتي بيغارو خار لنكي ودا قسمبانا كي داغا كمالي الله هرمان دا بركة لنكي على هدي رجبان قصون كابو هجريا نغا وجوني كمو نغتي تن نغتي سينو فيلي aga gemu february kason tampille ado bane 2021 oga taw tampille ke si o jabinden kamma sarde be ken wona ga ni demba kunda gello ogari alghamisa gello ogari alghamisa ke oga yere o hamun ogana hakidata onan jaay kada tamba kunda o ko ne nyandi kagu nyagare mutu ori kenya de to ko so ku bitonya masha Allah la quwwata illa billah oga taw tambille ke so jabinden gamma na Allah nyaaga subhanahu wa ta'ala onda tambini anyaaga onda tumbugun taagunu de bo anda tumbugun taagunu nyaaga ndey anda bittene ay mentoni nyaaga sirebe gama ke nyaaga ne aga buttanga oda nyaaga furuku sullew Allah na hinniya silaminu watun to silaminu ni saga jama kasoranko Allah ni bagandi haju murano ni haju njara masha Allah la quwwata haju dambesu saha hammi warjagay hammi telenne hammi qarallemmo talibu ni hijibun timmandi to agumpo barakinde na kinodiya qarangunde ke khoto en ama shaqqa at-tambiye nane wondu odida na abaraje njaho odida da'awa ke haraka at-tambiye Allah gana gollun tunya khalasiye benuga sikkidagumu ngureji de manam naburugumu banna honnanciru Allah gana ga dumandi gana bure kedi naga gollu nya khalasi kamma no da ga su kannum foro baka imbe nga kallenga na kinye ko tobe yelli Allah gana kallella gana ne ondo da khadangani aywa tilmini hana be gaire ibnatu hal kabira atile nyagarin qore ayani re mumpo hana asare kara ikira to kara iro Europe nasima francien ke gare idan gele nyagare amasogo amatihi isiga ho dambe alhamdulillah rabbil alamin maga horno keta ida kini haba tugunnebe ada haba ga sage habe kenyanda yari masha Allah wala quwwata illa billah ida herenya yaganne ke ma haydi ga munde ida herenya ila nyagare ke kinam ida riti france bange masha Allah wala quwwata illa billah kay ci gibare nga gotay ida herenya ila nyagare ke ida gariti alli kinen chagata awa yegen bama jamuy jelile nyagaren danga sigi franji khasu hilli gaddangi ara kakken jage harlendi ati kentay go ke munda adi haba gaja adi ke gaja ni ga khatana baka kanno gondi diga mburusu angatu ikebe ganama sarantenga idada komeda araga asan sallum bange o wajadati awraqaha adi kaytunun kita adi yagum magandi awata gonuti yimme ana amay me hadi gamude awa ana wanki ana pare ana daga de benni iti lemme bangara nyakunge magandi anna yagi tangayenna yadi kisiyenna ya dangunna ya gidunna ya masha Allah la quwwata illa billah adi jabi digamburunga fayda sino hilli ida Allah garan kutun denga me imene jarande ya digame ganti dana kota bane ta gundenda adi telefon agati alo itu qoramma trombede iwat nan dire mekere ko man naga di telefo itu qoram matoron beere igara ken ko ta ada wuyen lakkalaga aga sonko no heyti lemme kundu ken biya su ako am ba mun dan nan li kage yadi palasin tamma gaire ma gari ni jaga awar jaga ya ne sane iti kelemme anda sarna kage di sakkan nay menci kage di adale mekelle adaga sare ada foto ngutu na wari ko no kuwa ire mekki gada foto ngari adumbuwa nan koto tibabu nga serena wa ballalle meba ire khiriga edille me maga nyalle me sabari andange guraye kaysale nyani andariya Allah guraye kebe ga koni kengaze ida da diga mburu nyabi mei mantida ngani igana kara angana sigiye su inda ambanamma igati igana kara angana sigiya inda ambanamma idara golla la kan chagondi kundwa konta kinti danaga konta kintari habanaga ma kota bane
igida ñagare ɓe daga saxe haɓe kelle ñigonga di xiri nanti alle ñagare ke igida ñagare ke ñandi téléphone en ki nanti watunte ñani kanseri ñaniya xabari induroxoto immaxa ko sere wo sereɗa aɗa ara ko dogotoronda nanti ɓe ndari wari anda mugude ammaxa ko nanti ke wattin qabilaniya awa lemme kutu yongi sakka sara yaxare keta ko iga tintaxa sikkay antaxa sikkiya bo a tigana igana toyi walla igana kara igana sige intayampana i xana kemme ñako irewa dagana sigiren me key ba ke andi la sama al jawab onati axi xara keda jaɓenga safaha llah wa hadaha llah allah gana lemme ke sellandi allah gana kalla haganinginde xon lemme ke manayima fowanayiwo est ce que a hakkilungi moxondi gane hohoy keta allah kenga hohotu allah na kanda na kittembogu kille keɓe a gaali na sagandi kattangan dambiye ñayi kura ñaxenni xurayenga a ñaxenni sagongari wa faniya ngaxillandi ɓe kon nanda masha allah wala quwata illa billahi xo ngara ko nanda moxoɓe a xanta hayni siri manayima a saxandeni masaxayinantixo seri murtiyella wankiñena ke degere sakkale ñaxaren kendi mane a gaɓangaɓe nantiremine law murtini surtout anta sare karanan qoro kara kedi jagali honne de wa salila ngasi kandi be ko nanda masha Allah la quwwata illa billah akenga to yi wati sasa dogo to non maga ko sereda kella mukuba kella ta muku sere ti ko honne gara anga na daga bugu jangiran tenga wattebe ga yanno tunwa france ni kundu hemene sarawisi be agayi ina saha na rakkenya ngana muku oftagulo munguru kendo ko yo a dangiran tenga dingira suwa jabeti gumu ini kallen jaha kanseri gumu ini kallen jaha kenan da mukuna Allah nyagata Allah gana sahanya nganda warabiya ngahi na katandi be konnanda adan kidi ga mena magan kaballa ganda sikalle menga daga sigalle menga al kafara kan tanga men ba on makuna atyanga na sigiya inda ambana maga daga hakken dallaga Allah gan tanya haran kaga na toy ma arna la to kalle gana nya ganari pakille men dai junubun dallaga na de parce que amma harame de bariyo angelle meñani kene na giruno hinu benu gande mana bondan ke xibare kunu keni golli togindi ay arawa selen kabara ken konga arawan kabana igenga gila lemmehe kogona lemmehe hada ngana sebe rondi europe no gondi faranji aga nasi gangane abutu min dañi mene sakanga tago serebe jalandi anci gadangani angara ko amay hayu sogay ken nan dugati kay kundu akote ñañide il faut nan de ne karaman karama ittu nganne wutu oga itti halabe kinnanga annatu nanti angana kenda bari kibare kanga mu ngone honne annatu nanti Allah kiti kundu wade Allah aga kitande Allah ñagare na gelli duna la garakane ke wasewo ma ke ma wase Allah aga kitande Allah ñagare na gella ga wari jage aga dan kiri kasam maga ya gumbagandi ada bagandi faren karamaga Allah ma kitanda naga akitanda naga wa tempaga da katu akitanda naga wasaniya hillandi be gande manannan mungu khibare ke yannan nyampalle nyagare ke ko Allah ga yampaye munda aga siri qasu gana ho dabari Allah ga munda Allah ga yampanan maga wasalisa hi sikandi be gande mana ke khibare nane wondam maga annat nan dange saka yagare nyana ngare aga saka yago aga hinnen nan buno habanwa aga horman nan buno ha bonwa oga hinne be kittagay onta kitto ha bonwa oga horomo be kittagay onta kitto ha bonwa oda kaga demi mo gobe odo ha bonmo demi kundunga oga ncaga gay mo gobe onta sago ha bono kundunga gunnube goda ganaga kemmen dewdo ha bonuna ga warabiya hina ga tanni be gande mana khibare kena honne bugu butumi ke e mahama staddali amru anna tu khibare ngana qotonan qotomo gomo Allah ñagare ñani o Allah ndaballa ke wa khamisa hi karagandi be gande mana muñini xibare ki annatu nandi Allah haga daga jarabi to yade o jamal lagare remmu o mare yenya loxenni o yagunna loxo anda mo gode oho barkinte maga bo o makka wa xay jamal lagare ñani ke de mamma ko ambane heti namu nanna ke ñako nanda anke mba kawan kallenga kun yogondi kallen ko namu ngodan kallenga wasadisa hi tumundi be gara wande mana ma ke xibare anna honne be ga toxenga na anna tunan jangenga mara gandan kele ñagare sagata konne gana sagata wa sabi'a yiñorundi ɓe gande man mo ngol xibare key annatu Allah hagadan jarabiya natu manga sabarni man da sabarni wa samina yi segundi ɓe gande man mo ngol xibare key kempa sandan ka yimme gangati ndimi an kem bamu dannandaga wari kenya an bagadi ntirndiya ma junubu wari ma junubu ganday an ka yimme gan cakka wattente xendi ko amoxo anga simmena annandaga wari gampantini a ko moɗi nandu woda
alhamdulillah oda allah ñaga jalla wala arna fitna mbugandan lemme kenaga na sahañagada na sagandi kaddanga sara yagare o sara yagare allah menga wattendi allah na sahañaga allah menda allah menga kasonga ya rabbi allah gana bagandi allah menga sango angantara reedu ya rabbi anta sankono allah ke illi allah gana bagandi allah menga killi mun ndenga arna killenne on dadangani allah menga kiñeyi kiñara won jaken po senne arnane won dada sereɓere menga sigankane arna hayanda arna mara wa sualu thani keju o hillandi ɓe gayen kanati mutazawijan bibni khalatiha shaqiqa ati yakinteñi ima sagamba nan leñigo yakinteñi keñani ida tammal lagana huttun katu allah kiiti yahulli bogu igo kemañigata futten kini awa hutten kinni bamanta kinni aljawab wona tandagani jaabenga razaka llahu kullan minkuma zawjan salihan munasiba ankendan kine kesu yelli allah gana be suwar jaga kina sire andaga me wutu wa thaniya nga hillandi ɓe kon nanda in kana duhulu kadi waqa aganañi agaro tanga angal leegi gambiyanko naati anga halle aganañi angal an palla walla aga katanga tan aganan ngara halas kenke masha allah wala quwwata illa billahi aɗa futtampo kito kammaha hara tammallaga hara futtun katu aro tanga walla amaro tanga mi kabari kusullagan nden dabari a kiñanga aganan ngara halas futten to kammaha pakkille men dasagene katte agadan yaguntahi añeme aran ngaramaro tanga agama xiidi ama meme futten taxanden nan kalle ñakana taxanden cagay mandati yampade xaganañi kuna masha allah wala quwata illa billahi xanti xan taxa yagundi ake maciɗangana de a ñantan taxa munda mancoro ñalla yagum bagandi agana ñagamañigana huttenkinaxe kenkenkenkenkenke si awoxo xenkogumu saxu birey aganagara futtenkinaxay su xana hutten caganayya bawo axa hagada xanu sasa nanti yaxun nambogu matumandim paam wa sualu thalisu kesuwa siggandi ɓegaye wala du ha iltakata haba atillemme animaxa yakare ñandigamu yimmere meñana faaɓen faati ama haɗi xooro aɗa kanguña sagara killendi beddindi ani sagara sere gumballa xey ani sagara kalla xey andamogo aɗi sagara beddin noxo ñaadi kam miso ñaani ili koy tagonga ke tagonti kam poranto heede xabari kangunku ñaani ida ku kangu garde sino sikki i kori kamannungalla ila samigi ñanamoxooɓe aljawab wona tandagani jaabenga ya amatallah rahimallahu walidahu allemme ke faaba mata fatiya arna hinnay na sakhenno nada kum mendi aɗo silami horencur lew wa thaniya nga hillandi ɓe kon nanda keta sinon cikkittimme xama kangumen ngari agalenga xaɗa kadi sadaki agalenga xaɗa kadi ga junubun taxay wa sualu rabiu question naxa tandi ɓe ga yere hali akilu majil yatimi haramun hatta ala ummihi asina al yatime naɓure ñiga haramun den iwa kentu ka harama hari ay mema na naɓure ñiga a haramun deñen harama axama xaɓa ko ke yaxare ke xibare be kundo ha kono sasa na ndiren me ke haɓa faati yaxaren kinagana faati anlen mumma xooro anlen mun toxoni al yatime ña haranken xagañi naɓuru kuyiga a haramun deñanamaxaɓa aljawab onati jaɓenga naam haari lemine kema alayatime harama a haramunte ñanamaga a haramunte ñanamaga ana naɓure ñigana bonondi wa dhalika li umumi li aya ke logo yenda allah dali inna alladhina yakuluna amwala alyatama zulma muhammadou seroɓenuga alayatimu naɓurlaganani yiga toñagunde kamma innama yakuluna fi butunihim nara kunkamannu hay imɓe ña yigana inogonondi migaro sayra imɓe nagati innallajina keni amuña allah dal gari fala taakuluha israfan wa bidara alyatimun naɓuru kamaki yiga hommoronde kamma saxellono keɗiyam aganani kunanke ñagare ankina fati lemunum magoro alyatimu ña hammaga de xaali sigimaga anna yiga anay hommononde heti bo a ñañi toppitana ibire naña kamma basu suntay haranga maña saxe yimme aɗa timunga xorno sereɓe maxa fukare ñagani allah ra kenko ana ñige ba kayiti honne ba suntay xana bonondi antanagana hara yimme ma wa sualu lxamisu kesio karagandi ɓegaye fi darihim zawjatun li axihi qad shagala qalbuhu biha fawqa al aada a tigiɗara yaxere gowa yaxe agi kandi ido ñaga du wawunga yaxare ke adi fitna ami fitna ko gajange kara de ami mundu tola woyde i sondo men ñanjongi yaxare ke buru ido yaxare ke xanuwa nancagena
kanu gida yakkenya Allah wati badama mundu kay sollo me ki ankori mungunu yagare kay igana digan kanne mugu problem igana so kanne mugu problem igana wari problem aha imma ga mugu idi yakkendire munyane ko igara mungunu ke gare mo gobe ibironi simmene moyega ne ba goyinde ga tagu no gutana ka moye khanti maga ma saharu wo maga igara mungunu ke gare honne al jawab وناتي آخي قلنا نغني جابنا في الحقيقة حقيقة وبيري مغو كي سونين كرا مشكلة انتين خاغنيا وبيري مغو كي كانوا كودو تاغو كودي مصيبة دورو أنا قصة كان يغرين شوني سوغا مي كما إذا نياكو خوغنا نياكو قبودونو أغانا يغر كودان برامبرامي الله لا إيغم بو غبيتاغا يغرين يلي أيا غلا بكر يغرين غوي مي أنا يقين برامبرا كي يغرين خامنو ادو هو غبيتا كوندوا يغلو كوشو يغاتني كانو كوادي كوبو بانو كونو غوندي انكي نانيا كيمبان كو بندي انغي دالي يا كيمباي انكو غومندي يا كيمباي يشونو سو كومبو باني يدي الا غنا كاري ونا كاتي غرينتو ولا دوميا ما شاء الله ولا قوه الا بالله يغلو كو يغونو اندي كانو كو دورو تيمانتو انتيرونديني يغلو كو يغونو اني والله يغنا جري سوغوبا يسوغو يرامي بي دورو كيلمي بي داغا ساغودي ينا كو ساغيري نا كامبران تيلا اني سندورو كيلمي هايا kunge kisu wa sellanga khulinchu wa sellanga hagara bombo nyakati kundu anda haratu kartumu anda mugude walla man nago se agare ngari anire menchu gundi kake no gondi igu nyaago nga kombonga anire menchu gundi masha Allah wala quwwata illa billah andatna ndikeni bombo nya anna igu yegonu wari yagaru yegonu wari are membaye abiye mengudo ara jogoma hamaga akitumbi lidaga sugundini igo nari jimi kattay nanti wa sange ngalla lemine kay ange mayimi hey la mayimi angaru sirebe madam fitna awara bombon katanga khayagaru kunta kutu hi burey anko monga sellang alle menga sugini tigida kine gogole walla kine men jange kenna jimi kattangenga nanti wa sange ngalla lemmenga andan curay ndime indatu wade il faut tout faire matu ko to mballu de ayi ya anga to ga banga be sirin nyimme ga mo howe am bay duna su xenjena nyimme kundunya ko ya garu ku sarani haqqatu sarani haqqatu ko ikun qalu yengan dajew gilli keda ina ko sa si mo go bangal lu kana kundua duna karayime ina wada barni indatu hibure anga ya garu ku yegonu walla ina ta ko hondam balle motom balle wandi go balle kiren ko kone andatu bonay arno tanga wa thaniya hi hillandi be ganne man nga hillandi be ko nanda hobe gara wande mana annan mungu dangi da yakke annan kirmo ke kammale ho hana kalle njondini ade kalle a jondini kanda kallen pi koto mbay kan no be sasa ko men ngana alla kute nganniya amaga da bari qani akura da barni ama to gono allan kanne da agana karaken nganniya kamma ngakanna allah magaraga tay boy innamal a'malu binniyat golunati anniyo nya si sasa anda warji anda nganniya sasa anki angi dadan ke yakke anda khanu anda anni angan nakitana jeni yendi aho ko be ngirindini kan kana konnada an chagama konnada anni yake hayan chondo meke an allah tanya arna alaado kalliga nanni kundu anda magaraga jeni yenjunu bonkitana to amma jeni wa thaniya hillandi be gande mana mungunu ki khibari angana ke gari mundu sasa aganjabi ni kebe andatu attention de yagare ncu he turungeyde yagaru kumo gon kotani buru ila samanton anyaxe nga yagare goy awa soyni kattanga awandarono awanyaka nyaka katta kempaya kemmo go nyai angana mo gon ko kenda ganam pikiri pingul daga na man kotten nyaha ko nanda anyaxe mbayo hoya na nyanda ya renta gemme andi andon daga nati awon daga imo gol la samantenya nyaha ko nanda ko angana daga keboto keya gana baramma ga saza anangamma ga bada yagunga anangamma ga bada inyiminde wasari za isi kan be gara wande mana annatu nanti ya gare kyanga nam mo gon konada haraga na dumeya angatuma allah wa ga haybana ina ko sadaga garaga na haybe bada yago warabiya ina ka tandi be gara wande mana annam mo ngangira yakkenga annatu anyake kebi ya gare nya han kamaga hari ganda bana ke ga ya ke ga ha maga ya runyani in koto me no yogo way anki lun kinyandu wa khamisa hi karagal be gar wande man annam mo ngangira ya ke annan kilumbo ga kamma anna tunanti ke gana bange ando ke gare gana nya hiya gana bange anya go nya kenda
kono yagaru ko hay kanu kuri kundu te nukuru gubudonuku be sugama kori ikina kitennanyi kamunga nan kusamugo kandi nanti kari kine dado kari raga anda nyakke nyimme njiminde anda lemmu nyimme njiminde anda ngira nyagaru nyimme njiminde gelli la gara kota imanu ngama hore nan kanu alla ngan katanga nan kanu kaburanga duna kallenkenka duna ya gonkenka wasabi sam hitu muni be gara wande mana anna mungu dangi da yakke anna tunandi har mare me suga timme konno nyinangare har mare me suga timme konno nyinanga har wani ni konno nanga magajallen kaso nanga kadde be kedi maga ka kedi ki ando ke yagare hingana daga bange awa ikunda ganal lege joge nyani har mare me amma wi son Allah to korni konni serenne hiyo go togono konno la kunda anyi meatu konno ngamuli wagare mundunu na lappanga na harama da bari sakkante igana foto kitanga wasabi'a hi yerundi be gar wande wananna mungudo ke gibare anna tunan tangana mo gongo ke yagare daga nati ay anta ka sabu anno ke yagare ngaja an kan nam magam payba wasamina hi segundi be gande mana munguno ke gibare anna fayi ni katta sorobe mido gida nyakunga jeni mido yagarunga jeni iga haybe ya gube ga dikita ya hayni miten no wanda ndaga jarene wa su'alu salisu keso tumundi nya hayere serego ni watini sayyidina umaru radiyallahu anhu wa ardahu nanti gara buru khaburan no wonni malaika no ngara tirni iga tada marrabbuka ta gaci dangani marrabbukuma umaru ta tauhidin jabuda iga da buru mun kardu wannan kiri ga tada umaru ko nan gamanga ti gaga kamanni ko كده قامي سهل دلبا الجواب وناتي آخر كده جابنا نعم حتى نحن كمان كنا سمعنا هذا من بعد يعني من قبل كوا وأرمي كيمكو قلني ننجي أموري كده برو ملايكا نunga ترى كونان كما أغاتي غدا كوني كما خلي كاترني تكوني كما كوني غاغا كما ولا أعرف صحة هذا الأثر كده قامي سهل تاغون ندسي من كده قامي ننتا سهل دلبا كديغا نغا مامول اوتا غاينا لان غايه ما في الامر ان الله يثبت الذين امنوا اوغا كيبيتو سيرين توحيديغا هورما غوما انغا سيلوما غوما كوم مندي غرانتيرني التي وانچباتيني ملائكه نكو اني جابي ادو سرويغونو ري حديثولي نانتي سرويغونو ملائكه نكونتا كونتني قبران نغوندي ميالو النبي نيمو malaika ntarna kontirndi kummenni seydin buru inditirndini kummenni murabituna murabituni kankayi oɗo kafirnu ñanane geeriŋoƴinaka misilumon naku sanken ndenge annandaga mullin cago woɗi gingenga angana xibare ɓe ora annara konoɗa iganangadi nan karneyade ina keñakiri boton tanga he sereɓe gana kara ken noxon xaali hadisu ñalli kuwa nanti malaika ne kunta kuppirndini yimme a lew sedi sugana kara jumanŋuro silami jumanŋuro ma jumankiye munkido na kiri injaka mandirendini turinto benuga bere gungo nyam nankara gungo idana kun qaburu malaika ne kunta kun qatirindini kundi menu kananti serengi manunna katu kinyene ragay mangati malaika ne kudangani khaga kamanni koy la a'lamu li hadha li athari asla wa su'alu sa'u kesu wonyorni nya hayere safara min baba ko ila qaryatihim egidi bama ko gara karangudu na daga kati de benga ga kille geri waya se kene gondi ida salli hananke jalli masha Allah la quwwata illa billah imungu dal ganjara ngai ma salli ikinyai kara hutron kare honne la ganjara ke ikiru maraga harisa ida hutron jalli ni sago hon jalli ni na helanun nabari ma katta urun kutte gati he ikilu nyanka jari ikidu mala ganjara jalli in kawana nya kam wal jawab nata ngani jabenga am bayla ganjara ke bani sallim futuro ge anda katuga sago ge anda katuga adu gannani anganna tew hanan kilunga la ganjara ke kamma anda tew anda futuro ndo sago hon jalle akane o kuma jabi malik majabi ngakane gelli kummati annan jagiya bo al fawaitul yasira yajibu taqdimuha sallin tamuru nganana ngai gama gabo majhabi keke ngara kebe gode wajaba nga annakum bina salli hina kembere kebi haqqati ngara annara salli qallu jabi walau kharaja waqtuha wa su'alu thaminu kesi wo segundi nya hayere khatabaha rajulun serego andi mundu yuhibbuha wa hiya kadhalika tuhibbuhu igo kelli nyira igabe gani illi ngigo kedangan masha Allah wala quwwata illa billah igara ko ni ma dai mamadu nge atigo ke dingira kella ida ko igo keda fattasala bi ummiha igo kedi ma telefo idi ida ladiga munu siri haribi ma siti akamata igo ke dingira kella tu ke yagumi mullaga
ikentatigan kawanima jaabi keɓe aljawabu wona tan nagani jaabi oɗa allah ñaga jalla wa yelle allah gano kanda katta o xeeringa hoɓeɗi harolingugan tadi o xeeri ñagadi arno kanda kattay fo fil haqiqa dankanaxu kamma ke dingira laato e kempe lo jurwa kempe lo jurwa sarna gan kawana mbaral lemme ña angaɗa yigo wala jikkuncire a kala sinte a ñagal lemma ñaan iwa memunda dingira o guxalluku hagirma maxa murtania laato e xebba misale kille kamma sasa seregana yaxare mundu lemine ke sare francia ati hagana lemme ke mundu ida dagana francia kancaxa yaxaren lawatini franci laatu nonga o dungene amma fahamuwa tayib xa mbagata togoña ko nanda kunnowa kediga xonanti laatu en belo jurwa xa kendimo xo su nga ñamarne keɓe annantoxamma halle andamma mbaxame so saabu hana ɓe ngatan nantoxamma halle amma gati non nan laatu hagaɗo koɗo a ña hinnenga kinganagay laatu ke helo jurwa serella wa yaxini xa kankaranga yaxunna bug allah wa yaxinima fanala yaxunna baraki ka toxamma halle de amma hagara ke ko do anke ñahinnenga gantemu nanna laatiya wa thaniyan saabu hillandi ɓe ngatan nan to andamma halle andammana me faamu ayanan mayi de angatu nkeetanma mbetan paɓay nke maxa buttiran noxonde anga dabarni a garni hotorandammanaka wa thalitha hi sikkandi ɓe ngatan nan toxamma halle walla manna sorongaran mayina xanjo anda amma ana dingira ketu ngenda dingira ketu arawaña ana dingira kela to e amma aɗa kenko wata kembane he lojuru tanawano soni gombogo ñahay ke indayi balla yahuɓe ina lojuru ego hakkono anayi ken lojuru he ngenda dingira ketu ndake leminetu ndake yigotu ndamo xosuta xibare amma awan mundanan qotin key an ka wanma mundanan qotin key amma agati allah to haɗa me faam wa hamisa fi kargandi ɓe machallahu la quwata illa billahi ngatan nan toxo amma halle angana tuumay anganaro yaxi kaadi anga tuuma amma tuuma anga tampi amma tampi saka yaxani tampi a mene saka yaxengama kori yimmedu ikega yaxireɓe i ken tampire men nan tuuma ambasangunta ken nan tuuma are men nan tampi wasaniya lahilandi ɓe ko nandan le ñaxare sabunu ɓenu gara wandemana annan muñi ke xiba bo ke xibare xa xote ñani anke bagatanga igo munda igon xati wa munda amma ti ay annan gato munguni ke angata xoten ni il faut na saharu ñakinan xay comprimé ana mugode ordonnance ke ngogurange pharmacie ando ordonnance ntarini anti xobono woni kinnangata allah no baraji anorancu baraji sahari hana ɓegayer annan katu mungunu ke xibare annatu nanta wañini xeeri anta anda ke yahudi ke ani allah gaɗanma barandi allah andamma barandi o allah gallahi amma dungeneya bo sono mukuna allah kittene amma gaɗanma barandi alhamdulillah allah aɓen banne giya ndamma gaɗanma barandi allah gaɗanma barandi a wañini an xeeriyande yaxukeyi allah malahi anña ana xusamma barandi wa faniya saabu hillandi ɓe agande mana ke xibare anna muñi a kamma anna tunantanman pasanda keygoy de wa halida saabu sikkandi ɓe machallah agande mana muñini ke xibare ɗi honne anna tunantallawa yigotana kittagaxo keygomoxo walla gan xotay xallantanma me kitta de waraɓi a saabu sikkandi ɓe gara wande mana ke xibare nane won danda angana yaxi keygoy ke ali haala kamma kundu allantaña porlumuga naña xummane anda rattene ga tammay ona fisingallahu kiyeña lemme su andan mantoxo xanney lemme su andan pabantoxo xanney anganata andan ma kuta andan paba kuta andan ñaxi yugoy nandanga monda sariyam ma kaba lenki ona fisingallahu ñakiye irawa mbattarangalla ina mal traité anna ille kattama ñagunde waxani sa sabu karagandi ɓe agar wande mana ke xibare nane won danda honne anna tunantangare keygo yaximo xomoxo angama yaxi anta kalla idi serengati kente sakkamana xane axa soro sikkeni saabu tummundi ɓe a gande mana anna tunantangara ucce ɓe bira oɗan mbillaga keygo tu ngasima keñampuno anno keygo tu annama xum pakkenga amma ko howarandan manaxa saabu segundi ɓe gande mana mogunu ke xibare angana ke xibare muñina toxan maɗa allah nan mbarajiniya anan ngar jaxa igotana ñaha ko nanda angama mundi gella min toxorayimme arna keña
wa thamina hi segundi ɓe gara wande mana mogunu ke xibaare annatu ndati mane mangatuɓa xan jigoni ken ke ngatu leminanga ɓe dima kuta miɗi habano kuta yahundi iri nimisi haqqati ɓe nimisi ngama hoosiro yahungana hari bono andan maɗan babaga kara alhamdulillah xana karatana ha hanjendanma kuta ɗo keyigo batte andan baba kuta ɗo keyigo batte ke ñaguni bono a ñagunten daranisa wa sowalu tasiu keso kabundi ña hayeren kunne yakare ɓe galle mum cakka sakkame kam yogo nati sappinde gambiyan ko nati timpande yakare kene ittenŋutu lemmu kunaga ni latondi bakkame adagaba naamu adaga jaɓe ngane keɓe adaga bo ke hay koman tora ña ɗoka toroɗonga naati awa ho torono lemmen ma ho torono sakenga yakare kena heereña ina kanna laato bakkame adaga ali killempo sire keli kagana parlemmun naga ni latondi bakkame o sonin ka xulladaxa se haragana a xote ñagane kenni kanka yakare ken daga sugundindi saxen bange sonin kanañi keatu imañi pikkirin xibare ɗo pikkirin xibare kenñina sarangilleñe gelli kuna kellagante gemme a kamanna manin curandi igana yaxunda barni jinganere ana giri kudu yakare ke maxa lemme kita nda keesu koɗo mani nga kanna yakari kuɗanke pikkirin xibaare ɗo ke saharin xibaare keɗa kanta ñakara yakari ngaɓenga allah adanna ko sa picci pacca ndaxa sagenan mogon wa sowabile asiru keesi wo tammuni ñaha yere iyak yigo yigoy i menda yigo ke i menda yigo ke yaxunna ɓurenkinayi italiti franci famaña sere sire amaña sere sahabante a kahindiniya lakaran ɓure aga sukkanero sittinun kamma masha allah wala quwata illa billahi bo ida gaja ida bagandi kompen ida munde nandani wara abara ngala gollontaxa men ida bagandi kompen noxon bito sikkinara ke ñaga wini sellang ille himmenayi ida sagandi kati kompe ke xa ita wini salo ñaari koy parce que yonkinu ñam mbarayi keta hari a bari walla iki xa pare ini yaxum bagandi iwana ɓurun saganayi ba ko bo ida ma muku yaxarega na tinda yigoyi anna igon na ɓurun saganaya xa yigoɓe a ñagana yaxudun na ɓurenkinayi angana tan an daga keñigo yagonde an kamanna ken kana burun cagana ñaba ar jawab natannagani jaabenga allah komo yahare masha allah wala quwata illa billahi awa nkegana kume hinda mumugu kundu woli yo nga hinnene igo ke hinayen kusana hinnene igo ke maye ko ngatu yaharengama konire men nan pasodunare men cuwa nanamugu igo nga probléme undi mbillaga hirnena yimme hina ntini a kore kemanta birene amaganaga birene sasa aɗa hammi kita aɗa sunu kita yo wa thaniyan hari ngana yini kille ken gonni ko ngana turuntegonu wari walla kono sarno ko daret ndagana simme sarnayaxaw kuwa wa thaniyan nga hillandi ɓe kon nanda ankina xibare a kay fintanni koy nga way buru angada bagandi compe keɗi aga yille ɗumene kadi anni rondina wi salonde erɗin ka wanda e bo wa thalitha nga sikkandi ɓe konno feere ndey anna ka sino ginnaya aganani anga tanteya hundi hoho kamma hetaman toro antaka mum nanto kamma ka yahunga annanamoro ginnaya par ce que yo namaka dangina angati ko anda naɓur a ñanda yahun naɓurenkinayi ken ka kattagemme kammako tiya a ñampa ñahun naɓuren yo yagaren lo yampa har ken ka rubu undinari nge yagaren nga mamulli shariantini il faut ana kenkinanga allah wattini dinari tagaande koy mputtampon kutte ñambay walla futtampo ke hakkenkini ñagunna ɓuren kutte ñambay kerewañana mbaydo ko angata ñanda yagunna ɓuren kinayi awrena ñampa ñagunna ɓure ñaari walla gellagana ngaɗo ko ñagake fere bo kuntakka hin yagunna ɓurenga angana tan dayigo kemunde allah yahunna mbogu anna igonna ɓurun sagana iyade maka kawananti ko a ñandi kinayi amma tan ndi kinaya aya foni keta andi kine kuɗo yahu ke a ña sasanken tantaka yahundi anga mana ɓuru kusagayi su a hakke ñananga de bo anken kalle he keta wo sualule hadiya asara keesi wo tammundo banandi ñahay serego wa tambon na ñimayi kama o karagi imayi menda koñede imadallah fati an pour o tambille sine tambo kema tuge ikegiri iñi halla i gari ilay tambo ketugona xiidañi kencere xa kara ala jawabu jaabe arna hinnaxamay ti allah hinna wirwante aɗo silami hurenco lew nga hillandi ɓe konno kencerega kara a soronga no axe maxantan lemmo xaxay kuña tirndini axana konanti ha axa seren tambo ñomayi de
halisi ke hayi wa sualu thania asara keesi wo tamundo hillandi ikkina awa téléphone den dabarne a tigana mo kiñimme geli le premier maro 31 ngati kiye kena hallaya appelin kente kutni a temps kota o kota ga subhanta ganamu wu nanti wati ana téléphone de ngara igana message ngaray nanti ma selle yamun danni de nge jarandiranga ana message tere ngana bari jabini ikina ga mo nya ay kere jawab ona tan ngani jaben o hagara kemi o hagara kuyu gonu wa ko daru fata wandi trano e gonu gi sago nya na ya garunga ikaranga ya garu ini tonya ini sago ndabariya ho honta bakari boy kum bay kara ya gare ke kanna magata adi wara kinga lage ke hayta mo ko nyani ki mo ko hedi ke ken khibaren ke mbaga to gamma ga hinu hilli bare ko tiya kartum anna khibaren ke nyangolunga ina solle sigindani kengandey anna muñi annangira ñigu ñaga ñimmenandu jara allah na bara ken kenu dandalle mun okuro duwa ganda baneya duwan ke gaɓe gani bane hete wa sualu thalith asara tindi tammundo sikkandi mi siide ñani karanga iyan calligilli mi siide ken wonde masha allah wala quwata illa billah biro mi ganaɗaga subhan callenga igane kene mi siide ke bironu kuna illenga kareneya ina kusaji mi siidi kuttundo sallengame igana kiñe in kusa salliya ba walla mina sallen kiriya ari jawab onati aki keɗangani ja aka kum mi siide salligilana bane alay kendi ba salligillano hanko wañana bane fillo sikko kenda lojuru kewano gelille gana karaka si kotadi mi kaganari kaga kiñene mi siide arañe mi siidi kuttundo subuha jallengame akara waka subuha ke sallen kille harwi kembiri kana salle par ce que hatron bay salligiri xanne keɓe kundu xami siidi kuga kunde keɓedi aga salligiri xanne ke a wañini a wayigunu wullini kuuɗo xana sallen xiri kuuɗo xa kunda ke soron na giri ken kon noxon magana yillengana karaxe far xaɗa suba njallenga ñeme e kembiri ketake angatu keta kenke axana xirne ñanamani kende keta wa sualu rabia asara keesi wo tammundi ñahay ke aɗo naxatandi wa sualu rabia asara keesi wo tammundu naxatandi iñi sallen nogoñaadi baada andi kita walla qabula angatu baada no qabula sujudu hilli anta katini ba yigara kuncujudu filli katu imungu ida sujudi baneya dabari sallen nogonde angana jiidindi salle kenta bonno salle hanan jalle ara kanu nagati hammungu andaña karago salle kenta bonnole hangana assalamu aleykum dabari anna sujudi tahillo sallen nogonde an nagati anda ara kannu ku nagati suña fatiya duru ñaay salle kenta bonno de hangana ta wangana tayya mangati innaka hamidum majid kattambillaga salamu ñana anna sujudi tahillo a kempaga mungu kuncijudu hilli aɗa sujudi baneya dabari a taxu a tayya assalamu aleykum jallanga jaɓengani keɓe jallanga simmay batte kene go ñaari sujudi hillandi ke dabari anna tayya anna salamu dabari antaxa baada katta jallanga simmene kenda ñambugu misinanga walla uccellato pakkille men taxanga an jalla ke siɗa ñaari wa sualu lrabia asara lalla sualu lhamisa asara keesi wo tammu dokkaragande ihtilam wa huwa saimu wa anzala isumunte ñaniga sagoga kenke ikusa urdun kuy a ñangide koyɗo yakare ñanki ñemeyi ikusa mani isume mbono aba ala jawab wonati jaɓenga an cuumen cahante pakkille men tan an cuumen li anna limaniya najala bi nafsihi wa ma anzaltahu anta bawo mani ke bogutiyidu wayi ange ma bagande farigu ñana mani mbakkenno mani mbagandinde naga sono gankanne ganati ada mani mbagandi duwa ayanda bagandi aɗo yakara ñanda yakunda bari mani mbogu ayanda mani mbagandi aɗa yakara ña haay ma maninga bakkay ayanda mani mbagandi aɗo yakara ñankata ma maninga bakkay ayanda mani mbagandi aɗa filmu buru ña haay ma maninga bakkay ayanda ke mani bagandi asumenga bonno ka sagwaken keya awrudun kuyi manin kusa bugu yani manin buguwa kama bagandi asume ke honday aga ko serebe sumen nogo nan daga pikiri mutu anta hotorno sume sumana nan kambe mbogoti anta hotorno sume nan daga foron mutu anta hotorno sume kamboro jare anya danti physique ba anya mamman kalle ke ba anta hotorno sume ando janaban na ñilla kare anta ho torno sume na beñu waram baga nan daga sagadi jimmulle kudan na horomangita anta ho torno sume masha Allah wala quwwata illa billah na ginendo ma sappe ngay anta ho torno sume senen ñin jello antoronga na kosi walla cotantise
anta hotorno suume na curay lankompe kuti anta hotorno suume parafe naranduwa anta hotorno suume nandigi ñancogo anta hotorno suume ndamuguba wa sualu salis asara keesu wo tammundo tumundi ñahayen ammatuha tatlub min aljamii dua li adami lwifaqi bayna auladi ati ba yagare ñana duwa wumurnu hadama guncuwa aren muñankori gemme ay mere mu kuñankori gemme de kuña himpakada hammi sare yagaren pamminga ɓe anganaro kina galle hina hammi hana mankina wammunda mantan munda keni hammi ña agana wammunda anga munda hammi tana hay magana gemu maganta gemu allah gana ñaga gana gemu agana tey nekka hanga hammi tanari ma waññengene man dañengene aganani agan dañengene hammi tanari mando kete nana memugu maganda memugu ando ken ka gana memugu lenkite ka hammin naari manna lemme kita manda lemme kita angana lemme kita angaduguta hammi tananari mallemmu kunaña uyugumu min taña uyugumu iganaña uyugumu nga hammi tana hayrne kadiya de mallemmu kuwa barakini min ta barakini allah mu ngana barki harbi hammi tanari manni xeeri ñiga walla manti xeeri ñiga ko a badanke no hammi añita hari sara yigo ña sakka sara yagara allah mu xagana baraki hammi tanari gadi ko a mbayidanke kunu lemmu kunangemu igama gemu ngama mun le an kusana natene yillanga maga lemme mekita to du ambayida ambayi to ngono ke keni hamminya kenta kasiro no yagaren ko monde yagaren nya renti sago ngallati ke alle mun nan ko gemme ge lambirantaako oda alla nyaaga sarno sunta ke munda mari sare amaru yono gatin lemme nana kara harlen ke alhamdulillah mutti ntahu adi ya xeli mu nyaawal adi ya xen sago nyaawal oda alla nyaaga to du ambayida arna maga gemmelare mun naka aga mun na nyama ko be joye kam ma wazaniya oga hillandi be kon ambayire mukuda sabu be no gara widde mana ingemu sabu hana an ya'rifu anna al-wifaqa khayrun kulluhu wal ikhtilafa sharrun kulluhu ina tunanti maga gemme khairin tuna yaari soriye bonen tuna yaari wa thaniya hillandi be gara widde mana kulu en katu gemme ina tunanti ga maggemu hay kum maga nanti hay mi atambindini ay hay ma atambindini sere maga ma tambindi gemmanya arawanyana ima hay uyul lagaru nyai ndasal wa thalitha sabu sikandi be gara widde mana ingatu gemme ina tunanti allah ndi kaw sumbu baneke andi kaw qati baneke hari kaga maggemu kenda ga tarda geta agaranda hatane meyo warabiya ina gatandi be gide mana ina kutuye ke wara ina tunantinan kuti bakkame kundu sharia nda haramu wade hari muslime do muslime nan kuti bakkame sharia nda haramu se heki mari aghinu sare habe kebe gara wide mana gadi ina kutuye ke wara ina tunantinan ki kutuye ante hotorno himunenga ante hotorno ke debe ke kutemba aga su kuuniya anke ngama koriya ngaki kebe anda ganta gemme sere maga kuni haro kuriya gara gemona kuni ni amoga tara modi jamudima ona tirli jammu kempa anke ngiji menya bogono kaga ngemu kebutu mi shwari wa sadisa hi tumundi be gara wide mana ingemu ina tunanti ga magemu ina me kuma na me gero no ngade ampa julla wakini hoya hangari ke maga andalo taka kundo matimme o hajuru nyana me Allah watamunu akanta sene meɗa ko saabiya saabu yorduɓe gara widde mana ina muñi iña baane immunguno keɓe gaɗalni antigana toko simmene yerun kadi aɗa keañangiya kencine kadi iti kenti munda ɗokoto hika songana kuña keta kuntaka bakkima konte akanan cimme keɓe gariniya ko samina hiise gunduɓe gara wande mana hanan cimme nanti kagama gemo suuke wonnako gana dume akiñana karen mugaɗa wa sualu sabi azara keso tamu no nyarundi yakare nyande ani kina khibara nya ko nadi toyne ati yani kina yakare mpana abi wara itoyne nyaada iga yillerini itoyne kada khirsa umutu abara kinniya kimmi toro ikeda wara makha isuha makha keda khaya gare ke to nyangunde aggajanne ada jeni yengare lappiya aɗa fayyengare lappiye kencumi torode
hoy kiina gana ñiɗa gana warame anta tonguttire agadi kataɗa taaɓe inta hakkento ida gaja taayego aɗi kato agadurati daga ndamparam tawi nenda allahu akbar gooliyen bakkatinga kiñe leñigon ti kemaga leñigon ni te enne kemaga ite inneke ma ti te innekere menti warmi dema ba sagentam maga daga haɓentam maga daga yimɓe anda iɗen ŋutu ite ke soppina gooli ida ititingego soppi harlemoyego wono kendi dema aga kawa aɗa soppinaña suwanga aɗa reti kandi ida sagondi soro kompol lakke ite inneke gane sorone tasu ana adaga suwangutu na togoti ka kake soronga na suwa ɓe suway gane suwa ke tahandini wayani xisse anta ñerono aniki xalluñana fonneya kesuy keɗa henkini allah mi mega suwa ɓe ritini ketade itam mbiye hutte leñigontimaxa ida girumu soro compe lakke aganay sorone ana howtu suwatede ida tunanda yani iga ñaxaman kollenga kotaye go iti yaxaru ikama toxo ko de iti yaxaru xa suhayme kam i suwa keɓe ga jurumini doore yaxari ɓe gana kiñayi anganay sorone angana fo wuttadi angama sariya inte ampanan maxa de i hutte ñane sene joxu sakkati xo buna ina wuttuwa o kuna ñuguñan cuwanga se kanoxonde le ñugonta haram maxa a bo kunda ro kunda bo kunda ro kundu yo keta maxa to andigame ke lagarunga anga hinna yigo ke maxa ba walla ntaxa hinna maxa maxatu ngegadan jabu kuku ncaxamoxoɓe mbagadi sahana ñaxo anga hinna maxa ana famba nga jaabi hana ɓe konno ngege mbagada hinne ngenge njoppa gellangati gooliye ko yaxare xaɗo gooliye yaxaren ɗo ide yaxaren ɗo yaaba e allah gana kotambuga a kamma xa yellagan kente ke mbane ko xaga tampini xaga hutte ke koosini agan kempine ken ke mbane bane ki ne toroɗo te ne toragantaxay xaxada allah wutu xa muñe allah gada hoho saxa komen kamo wallahi an kayriñani naam oɗan ñama o duwanda oɗan ñamari ko angata komokoɓe ando sama o jaɓenga anga tanke muñi anda allah wutu o xañike a konnanda seri sunta sabarni anga nimisine a toxo keta hinuɓe nugara wande mana sabari yeke nani won danda ho hana angama sabari sasa qonnancoenna maxaɗagan kita agata hoho dambe dabari allah arni kiiti ando an kiine ko te nege suna wa faniyan hillandi ɓe gara wande mana muñini xibare keyi anta tumankina yimo gonni imme hina aka yaharu akama sibon xoreñande kartumum allahu akbar gonu kinanu ina yigallinia an kina hay ke tola suñananga gana yigada ke teqiya ñamu jooɗo anta hara tu arda hinnenanga anta dumaxa wa salisan hi sikkandi ɓe gara wanne mana ke sabarina muñindi annan caxe katnandi allah na jatum bakka meeda duna lahara kat maga hari kello sikkaraga sogoba riniya ku hinuga bakka meedañi mettinia ayi waraɓe en sabunaga tanni ɓe gande mana ke sabari yenani on nanda honne ndigam mbana kidi so ayandi ken basanda watteno yo waraɓe en hinaga tanni walla ma yikkaragandi aganani masha agana yagadan toña allah agana yagadan toña ko angana komokoɓe ante inneke agadan toña agadan kina trompa inchallahu newoye demande fanka alagar nanñaɗa kamma ñaha kon nanda kenne allah kam ɗumña wa sadi sa hitumundi ɓe gara wande mana ke sabariye nane won danda andatuma allah warne xibarum parako wala yagari ngaɓe wari iɗi kiina jonga kundu ñaako mariɗi yima tawi mbane keɗa ke mullin tampindina bitta hinu lehilinge allah gana parena hinu pilinka ana hilingana de ara wañini keta ke mañoɓe agada wutu na keññaako président yagare na ñaako ɓur walle ñagare ñanaga yagiya agama ka dana kalligondi agama ka dana kalla gana ñerondi aɗa ka wundada aɗa ka katada aɗa ngaraɗa allah gana pare nan tugandi a yagare ke jambana harsiñe yagare ke harni harsi koore a gasarama mana kusa kiiti ana kusa yagare ke allah na kusa kiiti yagare ke nadaga jeeni farenna karamaga
igo ken taka kalunu maga na kara kota serna maganya tonyangun de tei nentoro de Allah rawantu ganati kare ke suwa agana pare hangalla ana baraka baraka bogalle mun abada alle mu poliso na tigi ande ne ge wono angen kan ke te ne torno angi na ya torno kanya bidana angi ne ge baga da geda ande ne ge an amma le da bane hayno Allah hagara tambontu alle mun abada alle mu poliso ngibare inda tande ne ge e jaga ake Allah sirambe ken ko tagadi iti gadi yakadi iti daraga alla ken ngana sira njabe dan jarabe ade mu woni bakka kasonga ku warno kunda bakka ku warno arni shiru bagandi ana kempa nyagali yemiranya hay kontani yemiranya walla alla gana pare nante negetu ganda hay wate go jambala na taagam batten arawada ananta anullaga korom maga nyata igati maganya itan maganya nganga ala ko sa anda anullaga an kita gande ni ganda ganan jagata amba gilliya mana hakla ngate wara mana tansio yogo wara kesu hayduna hankande nyankoto kesuwa sabu tanabe gar wande mana annam muni ke gibare anna tunanti yagari ngabe tambite num maganan qotandanke alhamdulillah kum bagada allah tiga ko tawe ga qolanki wa samina sabu segunde be gar wande mana annam mungudo ke gibare annatu nanti masha Allah wala ku e duwangem po gabe na Allah nyaaga na toram bo ganka mo gabe gono duwanda hi kamunde be gar wande mana anna kallesi mayalla ganna ka bonti yo ko ngara ko nanda mo gobe gella gana anga maga yaguke ya alhamdulillah haraga nganta maga yaguke gadi alhamdulillah muni barake do sabari barake do duwambanu kuwane wona Allah barake anyaaga والسؤال الثامن عشر كيسو وتمن سغنيا هايري كانت عند خالها مع زوجها إدي كينا نينيغا إذا بوغينيغا نسمع قوا كابتالي نين إنيغا تيغو صفاتي أمي ساسكين كورا فهم أكين نديغا منو ما تي شيشنو يانو شيانو ولا كومبندي شيانو هيلي كذا كينيغا فاتي أو ما تي إنيغا تي إكيناتي إدو شيانو كوندغا بايتي أي شيانو كودي مغادغا woni to wayre in kawani gaga inaare furen kallunya ayen adiga amuno ale menga garo lemen ma lemen di magga to nyaba ken ngori ho faamuno kan cobi kenanda hayro kine ke ido kine ke nege higa fati ke ko nege ke baga sinu pakille men dagala harami salle harati ho gaso afofo kani to ko be nu ngawana heya anga ko ni gaga na ni gaga na faamu ini gaga awanani ini kaw genga ini ge wasualu tasi asara kisu tamullu kabuniya hay kay yagrenya nati koy gatini filla kappemanya filla kappana igana filla kappana ngari jihadun kurendi wo karinde kenyana dangani alkafara nyaiba anayi gara kariketa kemba gada filla kappeke junubum mo gayya daga na arjanna ba ma ay hari gana kariya filla kappeke junubum ngai arandana gana arjanna aljawab hunata nangani jabena na'udhu billahi min ash-shirki wala Allah nyaga nota nga filla kappe Allah ganda filla kappana bugo fallin qottendi ma la harakota igana filla kappana kari kellanta filla kappe ke junubum bakka ay serebe du gana jeni yakhinte gana jeni igana gana gediru ngara maga kalla yo kenda jeni ke junubum bagay ketake kibarun to alo Allah na junubu kutu ko ay keta serega na fay ida kitten kutu fay ke junubu bagay serega na jeni ma yahi ida katu kame jane khalas jeni ke junubu abugay kemo xwal serega na bara sallini ida kari yaran kulne sogi yanga yugon ci da kari haddan yugon ci da kari kufran beluga ci da kari haddan sallam bali ogana kari ala wasni ashhadu an la ilaha illa allah beluga ti islami nyani fasiki nyani tan iti o sallina ya ona wakharniya ona daga buru beluga ti kafirun ni kunti ida kariya kufran
onta salli nayi onta wagara ni onta tellabul kahini musulmo ndingirang ka serengela fillandinya kahu allai hodaga jihadun kureyda hannen kutu akara kafiri ahunya hilla kapige dirgunta bakkay walla masha Allah wala quwwata ko seregana sere kari saza itona ga kari ogada kari ay kari nekeda sere kalle ke junubu mbugay wa su'abul 20 keesi wo tambillandi ɓe gayene sasa khataba mura'atan atida yagarenya mundu abaga to illi rota yi baneya ha ko min yimme ga sonin karatu mo be nyagalu ku laada gabe widi laada gabe wo sonin karatu ya hono kudi ani leslinti ya dinande ina hina tuwa laada nu benu ga manya dalle gandi ya dinandi ga nari inati imma kunda bari ina haketi imma daga junubu kiti al jawab wana tananga ni jabe nga oduwa arnan ci dariti da ya kuke ya khairiya na nya maka gemme na nya jidai ya hulu benu ga barahi lande be nyimmun ke arno kallunga hiya Allah ndanya jaga Allah ndanya ni mise wasani ngahi lani be konno ko hindam bu silan nan kawannan mo on kudiya kata Allah billaga mo be nyal kinga no gay ando sorom parni warami ya ana ma jare khangare me ama hara baga khangare me ya hara gane lada ganani agano keta anani anken do kuri ho bakkadi anken pamul lingalla golle kenan dangi ko mo be gan kawata annan nyakken kitan kittendi kembe keta gari bane kotti anken nan cari yan cakwa nyakken kam nga sikkandi be konnanda laadanu yagunu kudi ma sonin karabire ñimme kuttendi keta laadanu ku taxandinten na taxandu sikkiya kamma laadanu yogonu wano kuni laada buru ñayi haramunto ñan laadanu yogonu wano kuni laadanu yogonu wano kuni laada siru ñayi fontiya laadanu yogonu wano kuni laada haramunto ñayi sariya mbariya o balliya laadanu yogonu wano kunni laadanu way idagandinto ñaani oni dabari kumma duran parami kuñina bire ñaani wondi memagata na bire ñaani wondi memaga na bire lingondi memaga kongara komogoɓe kabila su dina ke xana ke muñini kabire mo gonda xala adaña angana misale mbaye zannabi ñimmen giye hadisum pa jelli boukhari ma xur kallunkuñinde anganda walla kallunkuñinde anta walla kama haram oko bira mogo ñan jamanu ko on tabana taxun tabana laada nun tabana mogo nun tabana ada arono manidi arono kallu daronde ñaade kallu daronde silamaxunde kaba non hari kallaxu gantano silami nun name daro silamaxunda ke mundoma xa sakkante kallaxulli o ku jamani ladan ni kenya an kallu daronde nanna daga kuñiya makati nkema kallu kuñi nde wari hadise din darga nin kallu kuñi anta ñakkeñam walla an kallu nu tamaxinte ngan naɓurendi ladanu kuni ladanu sikkiyat laada siru hontiya laada haramunto kummaña laada banu kunkun kora kunda barnea durantoro suntiya laadanu ɓeenuga daga yahunde wona dabari laadanu ɓeenugañi laada siru anamugude kuña hay sasa ko laadanunga sonin kara sasa ñaxaxuga dagana duwa meeda wona daga me ziyara fonta kuy wona me dema xooga cini danca yaxarin kara igun kara fontay iganan kiri an nalli walima xan daga yige mañu yigo mbange mañu yigo melle mon nalli fontay kolla ku haramu a commune da aɗo mañugo mañunga dagana kotaɓe oga diga munada ha banu na ñamari na kafa kolla waccini howa key aɗo yaxada kega na daga yaxide ɓe ndara ñay inta ko sana yankandini o masha allah wala quwata illa billahi kallo e kinankake medi itagana yankandi kayego waɗina kalihiya sumbungiɗo kakeɓe naga soni garama kunduwa he
kolla watini ke harami kuuɗi menu kallum kuñundu tanke bagel kuña kolno kallu ngollu kuma harami ku kahini kallu darondeña laada haramun donni kankayi kogara kuɓenu ko daaru fatawa kedi yagarenganani yagantaygo mulla ina forcé ina tanul laga ina walla mina tanul na kettu ñetu kuuɗo kiine kenankatu kiñenayi ndo allah naga kolla watini kedaganteni kena kancariya kena kalluwa kam pakkilendugene key walla mañona taxumbina boora kusumandew nadaga wanki ken tatagana andaragana serega hayni katta sere hayɓeyi ma darurallaki xoangana jarana kendime laada haramunte ko awa kappiya kadi ganni yaxannunganaro mañonum mañ sallini koye ke muma min da bogo bire ɓe ken tatagana laada buru ko awa kappiya ñaxanu kuɗi ñaxanganaña yaxarenganageru de ɓe tana ganari de ɓe ɓey igatini yaxannu kunnaga talibo ku kuñi ina daga talibo nguñi migati talibo ku lagare nabaxa nanti xaɗore men cugundi adi sinxe i ha kinneyaga yaxannu kuna sede ɓane bagandi la ilaha illa allah kenni kombolno ara xendi maga toxodu wundini kena haramunte ñani laadanu ɓenugo haramu yaxunu kude a wakka piya xadi mañu mbakke mañonga bakka agane bakka juma bey maño kena pare mañu maxanda naari kinandi me ñangonga taxunu ina maño ke kittenkini kine ke me ñangeye goy nanti kenna tuusindi ana tuusindi tano sikki ken taragana kuuɗi yimenu kolla watini ku waragana ku kuntadagana naam laadanu ɓeenu fogantiya yahundi ko yagarenganeruno kotaɓe awa gemmano katta maño keɓilla garini hina katta gemmano ndo maño ngarini maño ke melle mo amelle ñaharu amelle ñaha nunnari sigi gelli gambana sonin karanga to a sumbana ladano kuy ina daga sigi mañigo hegalla kenga ina suugu orokinari o kañinnayi o orokinari o haayi yahandugunake suugu mañigo a soronnadagi sagata kadi ina tereme kagan kawa haqqe ɓe kinni agana kiniya ina daga idagante miga togo mañigo nkana bangali o gonde pe bangali wode o gonde pe mungu jidanken cuugey ku hay kunu ku hay laadonoa fogantiya amma faamu awakkahini kulladonoyi kadi masha allah wala quwata illa billahi yiɗo maño ganari allah yirono maño ke compendi ako konen naragatta ko gumballa kenanti gidantarono ma kada ko kiniya haali simbaga danna kiniya fonte kuyina bire ñane o nime kitten walla ñakal lemmo kaganayi walla hani wallati keay maka tankente ho kinni sereyi ki hando soroña walla ɓey anan togombonode bire ɓe anani ki hay folomañin neyata durantora sunto haraj walla ke gandayi masha allah wala quwata illa billahi kallugoro naari annamugude kallugoro naari awa he naake walimay gana karni kallugoro naara hay naake xuuma kadonan katonni anna xaali sinkiniya laadoro ñahay ku hohogantiya walla kallugoro naari jumanne le har ken kota matanda sago fay ñaga ñani kundu bayi lemmo ka komo yigunda ka komo yagaru naari aka bayi remmo mbayi remme mbaganiyere juma he kota agirangere teriya adi yimo to atiri kamañigu ñagandi ndi laada ɓeego ku kandi laada ɓeego ku kan ndi laada ɓeego ku kandi o bayi lemme suganagi terranga ampeti komey anni hooreña a ñankawannoku atanda gare ko ikallu mbagandi ndaka lellaji yimande ara wañini keɓe ga kemmaxa kemmentinke maxa yimme na birelligolli me kittendani keesuyita masha allah wala quwata illa billahi duran tora sunta kuuɗi walla soron ndenga naña kada soranon kallenkini i kadi ku fofon tay nge bayille mexalle nakkinayi bayille ñagaru ɓeenu gari sore o komo yagaru ndi ko yenkini iɗi sigi mi lakkiga yerangolle iɗo dangu o komolli bambaramba komolli bambaramba o kuuri komo ñayi tonan bang o kuuni ko bananti kaduro ko toxaya mbamaxa
kiraɓe ñahe sakkatanu kembire bo kembire par ce que kembire sanenga sakkintanu gamma gaña hayri ni ko yenkine daga kunta hohotorno serengana tan na keesu pirti parta tan ambire mogo ñalagana yaxotonan maxa banke ngatu kadi anen kewatuña ku hagar lege kundu ku hagar sugu kundu ngara xaskede kini kuyi ngatu jamannangama igana taxandi hohoga hoge kitta alloxo xana biren lingondi me kittendi okoy me kaw ñaxataye go ndaga ngama ñaxarundo kama ñigu ndi nkuye iti mi nganna bogotay ndi mi gana xolla xentexede i maxadagi mbireme gacini moɗi lege xalas arnoge mon ni sahabay ken cine adalla honne awa ngada mbagada ne serego anda trinene bar ko misiki lemine miskin teringa ngati miskin teringande ndiya haramu ndenya mi miskin teringande en taragana ndi kemmin kaba ko nki ko nta miski ke ndalingoy maki tay gambare ndu aha a misiki aburi nyambuno alinge aburi nyambuno hohodambe ndi saka rappuke higiri gabba ndi kekolu sasa man kanduro ndi kekellugan hari daga min nekkita miski be ta honneta ogoro sine hana be france 93 yagarego anjordo downtown amerique gatini corona ngari sanga beresi ko hay o foyege he sondruwa hidi sabaleri managa ko gada hay telenga ki yagarego miski katte gada bagandi lampayaku ko kullu honu vertima ho dumbe ndantaragami sun pillo ñokku nayi ok agada lati numéro 7 ngara ke sera de fatawa nogondi de nkagu ñagaru kudu banum be agida ñagarenga alimanni ala message ngari igira ñagare ke nkagu ñagare nanti doroto ako jagananda ko hindambo ke ganani faraga makku ka ho ganani ka wandi parce que c'est sugari honno ñarani sere sugari honno ñanay yaga dañi sere goɗa ke haqqen kutude naña vidéo nga agada sankiɗo awa soronga iga ho konno jagananda nanta anda warde aga miskin cugu ña konno ndaɗangani tan jokkiɗi hajunga an jokkiɗi hajunga an caagi an jokkiɗi hajunga mbagana sokonalagana konnude anda famude a an yimmena hayde gelle anke ngaɗa ke ko angira ñagare keɗa sine ɓe nan disironda kenogoña vidéo nga igata hokorina aɗo sanaka aɗa hotoringa adi mogu alagundiya adi mogu moɗagundiya adi jamake talla jamake nakasiya bale arpalla jiɗindiya aga ko ngara mi kentaliɓe serana koma ko parce que gueɗi seran namme nana hincagandini ngama koraga ñamo hoɓe na ko konduña aɗo kadi sere sugadi adi mogo jento tiro ku jakkankandoyi ku wanna hawjano ake mbagada noon mbani a wutum fatawa kedi nanti ngaɗa corona seera miskitteri gandana ngaɗa seera walla kenda e ngaɗa jiitan cuugen ko nanti awa koye nata wako munguɗo susuga ke me o munguɗo ken cuuge hay yo nanti ngaɗa kunceera anan kema kunkode mbagadi seera e gompay kuña sagarna hajum dangu mara mbalino imma kitanto kakkalla mangalano kaddurugo to a tirindire nga suugu kuɓenu konno araɓen coogoku sorin kan cuugu ku dinan cuugu ina sondo mu ñonko ina mbarandi dunayi ina ñakanñinu mbagandi aɗa kungullo minna aɗa kullo minna ama kungariyaba anta kungalla bo a finkinde ñani ha sidi an xeerunu a finkiniya a yaxen nan leybonu ñani matumandi mbaxamu yana kunnani ngana serenke sugo njaabi anda likki qote nganari nga sabunu ɓeenu ɓeeninanga anga mungunu am problème mu key aɗa kuñ sabunu kullo minna ama kunku ngari de fatawano kuli ama kun ngari anta kun ngalla o ha sida kuñanda kelaga na sono men laga na hinandi ara wañana ku sabunu ɓeenu kullu nji hay bagandini yi kinni toro kuy a kella yuñana kalla anda ku ngalla kitaɓendi ntanda kuni jakkanu ñayi imakin fitna ngedañede tongono kuudi magana ku jaabi men mpaga perde ta ñayi na soron ka perde ndi tanga ku yogono an pay ñiniya iwuyuma hari giri batte ɗemina muccunu yogono an pay ñiniya ima tuwaxullaga bakka tuwanoyi idaraga bakka internet ti ñayi walla haga dali bani fata bane agarata ada duñali baniya rahmatullahi ala cheikh ku yogono an pay ñiniya ha sida condition no mu ñaraga na yigal lew
kuyogonu ambayñiniya yamu nannan kahiya ikunda awa mogo keyadi na suña kafiri na suña bidiyangume na su sankondi na fitna kutiyenda bari iga parti ɓeeɗi angana kenko tan igamu nanna keɓe ko anda a wandi angana kenko i waccina anñankarangunta hari cheikhi tourenga makka hafijahullahu wa ra'ahu angana baraka pi angami sagonko kanke ñankawa an bara kenkenga ngetuwagu ne na kawanni homo koɓe gallinga ngenda anni lakkello hoori keɓe gallinganna angiri minna kona ngenga kona nganto ho ammagga minna kona ngengan luutu awangana harmanan dambe suwari agalle bunu ña kontinagi jatene to waɗi hasidi mbayi to waɗi besen konne mbayi to waɗi jikkullohe mbayi yo naɗo agana lebunu ngari aga kumbane a korosini de kale lebu nun kun ñani de ha kumaran ballu kun kalle lebu yi mehe iga kuɓenu continue kundu lebu ñani kuy lebu hoti kuy o yo ndaka kukundanke toxotu ane sereɓe angada lebu ndaɓari katti ane lebu ñani fotu ñani angada ɗaɓari a kenga kumbane a sagarana hasda xumpa karni a karaw aɗalla karaw ko a ha himbena kundu a kara kaganani lebu yimmentano imme aga lebu fa birkinena aranga kun kallen ken koto hasida huwa allah ganaɗuge gara komo koɓe daru ino wara ompiri allah ganaɗuge ku harogoɓe aganta walla agani wurnu beddin kam mankenɗan woto keeɗi woto kewi katti katti dankenga arre noonni aganaɗaka fitte aganaɗanga harakoɓe anta walla awa da awa keɗi har in koɓe ku jakkanu ku marambalnu inta walla ana harami ñaha ko naga awaydan ke sabun dambe de ke nihuntaku ke kahinde iga soroñana kafirnuga iga sorono jahannaba ke hañana sabuwa inda jama kitama lagara koto ñaha ko noon i korosi de ke hañana sabunga soronga wuriniya ke hañana sabunga iga soron katana bakka dinanga kete gananke ngari keta duna suga ñimanga hasdagunna kori tongoni gijimmundi na togo imenda soron kata angella wa soron qilli katte allah kammogo an neguntengi geni turiya kame xeeri gam maxa soronga nantange maxayni kafirno ñayi an negunte ñaneya kiide bane maxe mbetaxeye inangalla ida mbuku hayide ida awangara keɓe sirondi ka hookedi anga walla deɓe suuri gatini o ku deɓe xi sundo kaba ito maxa kawandi maxa xi sunjaragide leminan marambalnu kuwat intidigam moxoodu inte xirse darona inte ɗeɓugume darona inda alimami daron inda moodi daron inda gara mogo daron idiga mu yuti yimme yata ko makka ko sey mogo e ku ga holi debu hiya holi misiru o miside o mala hikka wande allah yohoro sene allah tayo ana nyande misiden tege e kumma tege ini ngara nampiri ngada ngenda tongonandi nampuna nga jamaay nkanna nan nampuna nkanna nanga koɗo konan ken duyi mehina koɗo konan munda ndigan kanne nga kiñinono xuwa an ken kalla an ndigan kanne anta kiñine kendingira ncondome an cenonta an condome nga nke duwa ngandanganiya an ken bagadin koniya masha allah wala quwata illa billah ncondome an cenonta an condome nga nkenta hasidaxutu hasidaxundan ke ñiga anduguta astahfirullah astahfirullah iyo ngati nda wannan pasa ndawanga mbagada astahfirullahi ngoyereya maningara astahfirullahi ngoyere ko aganani an kada awanga do hosirondi bane nati nda awannan pasa ka kudambu ndawa aɗa mano siwon kudawandambuɗa kan ñahutahu kudawandambuɗa kan faydariti mayna mani fayda ganange nda awanga na soron cuha halle hasidaku halle kahinde halle anga mum dan togonnambogu halle na soroña kafirnunga na soron cuña bili angumuga nan kawanduyi halle na soron kata bakka dinanga ndimpinanga mene ke yagare ke ankina mbaga hinna yangana ke togo ñaga mawyaɗa jammu duna gilla yane jehettakodi mbatte ke ari nake katta ana miltiteray soro hay ke katta nda haritu an dañornogo makka ñecce ana mugude machallah anda wannamani siro kahinde suhande hasidaku bajinde sere surullogonde raddunde anga raddu mewredu o ku haaju ana radduwa kakkala mangala raddu o haaju nday dungu men raddu o haaju nday yaagul loge raddu o haaju nday serede ganda raddu key mewretu o haaju nday marambalir raddu o haaju nday jamaga yam bimmaga
mbaɗigamu konno ko nanani limu heede ko birenu jabari ke ñemene lew jabari e ñemene ade mpotu heede kade ga sinna jabari ma hakutade jabari ke ñemene mbidanna mi ñimme manni birenu jabari nga ñemene ko ñimme ga naɗaga takunan cimme birenu ñim pakle ke kiiti kugin konnoɗo hoɓey ngora walla igin kanaɗo hoɓey ngora walla iga hiɓuren ko minda hoɓe ngo birede ketanke ɗam maga ngenda harandu yimmew ntatumanga birene yimme manta birene ntan togotu mala ha tun ntan jammutu mala ha tun harangaɗan togo ke kowa nan kuniyanko ngeɗin lakke ke huno nandanke togogo kuniyana sedeñana hoy kuniya ganna sedeñana hoy abulahabi allah ma kuniya ñaray ahay ke sarebancangana jahannaba ko keɓega jilla sama kusuɗo xiɓarandi agno kajindiye ma de keɓega jilla sama xorna koy mey mala samayenga bakkenga konga tun kenta ku sorotu ntan tanga nkitten tanga mata ñakke nallon citti kedi ntantu mangabirene men tatu magirndi katta filla kappe magirndi katta vidi ay duran killenti maga nkirindi tin duwaxum pakke ñay na duwanga silamin cuuda ngono ono qullaxun kinna suwa koy ga hinnin kana hoɓe ngori ke a faxamono inamo nana dina ñaha saba i garna dinan pasande e okuga dinan pasande ɓe kunte ke njakkay oga dawa njo falangana hay ku yogonuma saare imanu mari ndanna ku haga saare darwa la quwata ko ken dilla sama yo gala sama yemboginga kebe ga dilla sama sasa sabunu hilli bane kote hasdahu ado kunga mun danna loy hedde kebedi angana kahiya kempedde gumbane de na kursukur rogo na soro kukka na soro kubaji iwatini anyan koto turenga tuwawa kega makka rahafijahu allah waraahu aɗo ka abajin kenni maniya abajinni hasidakuñi hasidakum mañale yaari allah ka woɗa aga tanga hasidakunga cheikh jama keɓe gimmakamma jama ke ayete mabuguri ɓe seeɗaɗa cheikh allah ndake jamañi min de ali janganaye yaqulu taala nin mbay balla honne nahanu qasamuna baynahum maishatahum fi lhayati dunia ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات الله نكون كما قال وقال تعالى أم يحسدون الناس على ما أعطاهم الله من فضله فلقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وقال تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يغتاظ برحمته من يشاء لا إله إلا الله والله ذو الفضل العظيم جماعة كده قالين هذا nanaraga dingira suwi anna simmana jamal ngem mi ngayran kulniya amma ga nyaako hay lolo woto nyaadi ndin teyral lemmo ki hagade gi jimu kuragani bogoni kara aga makarawo parce que maga baade gi baare mugu aga na hari kara ninjo ke muku hari ga nazi hakunda munka ngenda muku ka hay karene ya ganjenje kada ga to gen na to ataitu kullan nas min nafsir rida illa al-hasud fa innahu ayani ما إن لي إنه ذم علمته إلا تظاهر رحمة الرحمن فأبى فما يهديه إلا ذلتي وذهاب أموالي وقتل لساني وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لنجي غام بمغد دهرتني ويأتيكم العافية دنيا allah bonni ku torañimmowa ku yimmakkitanto ku hajuntango ku jakkan kando ku wanna hawjat aɗa allah gani seren tan tanga kitten tanga timoyimanda tan kende ñakkeñi kentere gana ha ka walla billahi hinti hinni ñankey miya mañamene ko gakkuri munguru ku hajuntangowa tawigo ndema hakko noon taagaako ñimmena du henta wallahi billahi nin balle hayni kuyimaniɓe soroɓe soɓon tan ku hay sutte ñande hay tunguru ñande togontiya jammontiya darajantiya serenti tu karlemmantimaga ganda imenuga ti yimme kundu ima kurisi barake kita sarna barakentimaga haramogo barakentimaga ima kallu barake kita on kasiya on marantiya on jikkuntiya non kusa kori mungunu yani ku wanna hawjanuwa
mogo maña lew mañata feren nkibare ñimmea ko tenni sere maga ci nogo sundan koosi ampaten nogo sundan kiñampaten nogondi anna koosi sere ga gliro sere ɓe kuntu kuli jakkanu ñaay walla billahi kumma hohoña ngi anna hoña mbayɗi ñimmea men mogo ñimmea ko tenni nasoron tumaniriga meede man ka basra mogori ke